Expert! Botso kay Planas! Alaka! Nisulod si Ray Ray Baitin bay! Buhara! Botso kay Planas! Kimboy Clark Walisa! Buhara! Woo! Hala, gilingi ni Bibilyo si Kono. Triple ni! Hala! Tumba Ray Ray bay, tumba si Ray Ray. Tumba si Ray Ray. Kanina wa man siya dagan mga bossing. Oh, mahabol. Si Elsin Maninggo mga bossing ikatulo. Pero una ni sakit. Hala! Apit yun maindo. Eh! Apit si Elsin Maninggo. Botso ko'y Planas. Clark Walisa, Elsin Maninggo, Kimboy Pinida. Aray si Bigyan. Mulai si Doy Doy. Alaka Elsin Maninggo. Kuhaon is Clark ba? Clark Walisa from Cebu. Visayas mga bossing. Tira ni triple. Langanin ba? Langanin. Dipinsa si Kuan, dipinsa. Alaka! Ni dool na. Gilingit na. Ay! 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 Lakpas, lakpas. Botso kay Planas, layo na. Clark Walisa. Ay! Grabe nga whip. Kuha gitu. Kuha si Clark Walisa. Elsin Maninggo. Umahabol. Triple si Botso kay Planas. Wala, triple po no? Na, triple po si Clark. Triple na tanan. Tanana nag-triple mga bossing. Undang na si Kuan, maitirog si Kuan Pinida. Wala na ni Dagan. Tumba si Ray Ray. Si Pinida, wala na po. Grabe nga whip ni Kuan, Botso ko yun. Laka. Botso ko'y Planas still leading the race. Agay! Tumba, Botso ko'y tumba. Bibilyo! Karon, mulusot tis Bibilyo ani ba? Losot Bibilyo! Ni triple Bibilyo! Second now, Bibilyo, second. Alaka, Philip Bibilyo. Botso ko'y Planas, ikaupat na, gikan pagka first. Natumba mga bossing. Anagir ang dula. Elsin Chris Maninggo from General Santos City leading the race. Grabe nga whip Ulang ka siguro no koy. Alaka. Botso ko'y Planas, ikatulo na. Nakuha na po niya si Clark mga bossing. Philip Bibilyo, ikasikat. Ang first sa pagkakaroon si Kuan Elsin Maninggo, natumba man gud si Planas, siya unta to. Sunod Philip Bibilyo, Botso ko'y Planas ikatulo. Ikaupat Clark Walisa. Dayon ikalima si Arangis. Alaka, hapit lang si Bibilyo. Philip Bibilyo. Botso ko'y Planas bakbakanay, fighting for second.
Ang top 5 mga bossing. Ilsid, Philip Bibilio, Butsokoy Planas, John Paul Arangis. Ilsid Maningo, Butsokoy Planas naa sa ikatulo. Una na unta ni ganina. Philip Bibilio ikaduha. Dayon Arangis, Clark Gualesa, ikaupat. Arangis ikalima. Doy Pandigan ikaunom. GC Pinida pito. Na si Ray Ray nakasulod siya mga bossing, pero hapo naman siya, natumba pa gyud. Natumba. Wala na sa dagan. Walang pagbabago. Ilsid Chris Maningo pa rin mga bossing. Underbone, humanang Underbone boss. Champion si Juan Solinay, Padon Solinay. Right, white flag. White flag for the expert category final. Ilsid Chris Maningo still leading the race. And Philip Bibilio, Butsokoy Planas. Alaka. Philip Bibilio tirahe triple. Ganina wala sila nalirag triple, karon tira na gyud. Inside Butsokoy Planas, hagkay ka. Fighting for second. Oy! Checkered flag na raman eh. Ala. Ala ka, checkered flag is waiting. Agay. Oy! Ala ka. Oy! Woo! Oy! Dagat. Ilsid Maningo. Dayon Philip. Dayon Butsokoy Planas, Clark Gualesa. Dayon John Paul Arangis.